दाउदे ये ची नंगनी प्रोफाइल चिन दगे क्लिक खाबो क्लिक खातन जमन दे ये सेटिंग ने बाबो सेटिंग को क्लिक खाय मने दाउदे सर्विसेस सेटिंग को क्लिक खाबो सर्विसेस सेटिंग को क्लिक खाने जमन दे लॉस्ट सिम ब्लॉक और रिफ्लेक्स इन के बखना क्लिक खाबो क्लिक खाने जमन दे दगे बंगी जे लॉस मै बंगेन लोडिंग होगेन उनी जमन दे सिंगो अंदे गेमिंग या नो जियो नंबर ngबाओ या नो नंगनी ब्लॉक खाना मेंग नंबर को क्लिक खाबो ना खिनिया ने नंबर को डायल खाबो नंबर को दगे डायल खाबो जे को नंगनी ब्लॉक खाना मेंग नंबर को ने डायल खाय माने प्रोसीड तकाबो rumchakso sakati ko ni gatal ko video na aro GaroJawilwat YouTube channel na nasimangni GaroJawilwat YouTube channel ko na gatal mande ngi channel ko subscribe khabo aro bell icon sikte banango cheta ko dangni video ko talap tes kathay gatal notification ko mar suna katamo tay ming dal de anching dalni topic de ba video de ndek ungen na Jio sim ko na nangni Jio sim ko nangni jakhal gba ko na gmat ta ba soba chawa ha wa chau gpa sim ko na mai ke block again na dago da Jio office chiri angija ba dingthang de game ba gija application se gija mai gija mai ki block khatna kata nanga anthangni phone mo nokko dongen mai ki block hagen dago de application mamung Jio office se na nang gija kata rakhe anthangni nokko dongen mana na mai ke block khatken ba mai rakhi khatap khatken uni gimana simang share na bnega tabeng video ko jojo aba chingani bonana skip kha ekjan nibo node ma share na kata mangen dai ma anching video ko aba chingna subscribe GaroJawilwat YouTube channel ko namni genji mongo de video ko like share ka eda chakan ko bo baling tingi donembo aro nasimangi support ko ba chaugimin feel ko mo arping rang daw din de gyungen nibo nangni skang ba nangni Jio my Jio apps ko na click mai babo open kabo na my Jio apps na download ka ku jangken chum ngode play store chi yang mana ये प्ले स्टोर ना रिबाय मना ये प्ले स्टोर निखो ना डाउनलोड खाना गता मनगेन माय जियो ने मना ना सर्च काय मना डाउनलोड खाना गता मनगेन दे केमना दाउदे माय जियो एप्स को ओपन कादे मना दाउदे नंगनी प्रोफाइल छिन पंगबने नंगनी प्रोफाइल छिन दे साला साला स्लैश कादेबो नुदे ना नंगनी माय बच्चे प्रोफाइल छिन पाइ नको नुदे नि जमदे ना सेटिंग क्लिक करबो ना सेटिंग क्लिक करने जमदे सर्विसेस सेटिंग को क्लिक करबो सेटिंग क्लिक करने जमदे ने लॉस्ट सिम block all refresh in ga bakon aga click abo click khani jaman de yanu na bangbijan de sengbo yanu na nangni phone number ko ino kapat po ne nangni phone number ko ino kapat po na badie sim ko gumata ha badie sim ko na khatap khana menga wa sim ko na nangni id chi thari ge ba nangni aadhar card chi thari ge ba na gumata ha ngode na wo ko block khana mgin simode na yano wa guma ge ba number ko ino kapat po ne te kapat po dega patani jaman de nangna ya china ndegi interonggen ndegi interongani jaman de nangna yano OTP sokpa ge nangni phone namo nangni verify ka gabana ya nangni dao gital sim thari gabona nangna OTP sokpa gen yo OTP ko yano tikmak dakke mana yano na nakye bamo ya yano tikmak dakke mingna ya ko proceed ko na skte batna gada nanggen ya proceed ko ndegi skte batpo proceed ko skte batan jaman de nangna dege OTP sokpagen ya OTP ko na yano kapat nagta nanggen ne yano OTP ko na kapat nagta nanggen yano na OTP ko kapat po OTP sokpak ba ko ya nangni phone number gatal thari ge bo OTP sokpak ba ko na yano kapat po no kapat temen na ya verify nge ba ko ya verify nge ba dongen ya verify ko na click kabo verify ko dege click katpo verify ko click ani jaman de yano nangna region ko select khana gata ongen ya no rangni region ko na select kabo yano na region ko select khana gata nanggen ya khno na region ko na select khai mana na region ko select kani jamande ya submit button ko nuken ye submit button ko na click kata bo no submit button click kata jamande ngai nok degi na submit button ko click katpo submit button ko click kani jamande nangna ya m device loss nga ba ko na click kana gata nanggen ya select kana gata nanggen m device loss nga ba ko na click kata jamande yano na submit nga ba ko nuken submit ko click katpo degi click katpo submit ko click kani jaman de nangna dege sokpas khagen yani kun aporaibo are you sure you want to submit mo ya kon submit kaden jaman de ko na dan dakat pone ya dan kuske po ye dan dakat po dan kuske bani jaman de nangna dege na khas khagen your request to suspend service has been submitted successful mo ya kun screenshot khai arpo dege screenshot khabane de screenshot khai arpo wes ndegi screenshot khai rani jaman dena
screenshot khani jamande ko dan takatpo yendegi dan ku sktebatpo dan ku sktebani jamande nangnandegi interong skagen yendigi interong jamande taudi na iyako na minute chibunga ni jamano nangnandegi successful ongba maiba sokpas kagen mo SMS sokpagen dege menai SMS sokpa ko na mamung badakija dege donaibo dege donani jamande na dikdiksan dege singbo dege dikdiksa singe mena dikdiksa singani jamande na nangni block agumon simko call kainibo na block ongaigno ngendege block kaimana jakhalna gada matgen dege mung metel biar bengrang na simang chakchik be ni biya video khuni shani gemen na simang sakanti kon metel biya dege mere baing video khuni angskana na video khunam na genchim ode like aro channel ko subscribe khai donang na gada gwalna be dege mere baing video khuni na sakantinan bye bye.